आपण मैंने समस्ते जानते प्रत्येक सिनेमार अभिनेता अभिनेत्री मानकर ना अलग अलग रही थाए। सिनेमार चरित्र अनुजाई अभिनेता अभिनेत्री मानकर ना को परिवर्तन करा जाई थाए। किंतु एमिति किछि सिनेमा रही जो सिनेमार कि अभिनेता अभिनेत्री मानकर तांकर निजर प्रकृत नाम रही। तेबे चलंतु आज जानिबा केउ केउ सिनेमार अभिनेता अभिनेत्री मानकर निजर प्रकृत नाम रही। हेलो हाय नमस्कार। ओडिशार सबु सिने प्रेमी भाई और भौणी मानू आम ओडिया सिनेमा चैनल को स्वागत करुछि। आज कथा हबा बाबूशान महांती, वर्षा प्रियदर्शिनी, सब्यसाची मिश्र, स्वराज बारिक, भूमिका दास, विजय महांती, हर पट्टनायक भली अनेक अभिनेता अभिनेत्री मानकर केउ केउ सिनेमारे तांकर प्रकृत ना रही। 1999 मसीहारे रिलीज होइथिला एक ओडिया सिनेमा जार ना रही जन्मदाता। यही सिनेमार संगीत निर्देशना देइथिले मन्मथ मिश्र एवं यही सिनेमार मुख्य भूमिकार श्रीतम दास, विजय महांती, राय मोहन परिडा, तंद्रा राय, मीनकेतन दास प्रमुख अभिनय करथिले। यही सिनेमाटी से समय सुपर साब्यस्त होइथिला। तेबे सबुठारु बड़ कथा हला यही सिनेमारे अभिनेता मीनकेतन दासकर प्रकृत नाम रही। यही सिनेमारे तांकर ना रही मीनकेतन। तेबे यही गोटे सिनेमा नुहे 2012 मसीहारे अरिंदम राय एवं प्रिया चौधरी अभिनीत रिलीज होइथिबा ओडिया सिनेमा गुड बॉय एवं 2016 मसीहारे तरंग सिने प्रोडक्शन रे रिलीज होइथिबा बाबूशान महांती, एलिना सामंतराय अभिनीत ओडिया सिनेमा लव स्टेशन रे मध्य अभिनेता मीनकेतन दासकर प्रकृत नाम रही। हेलो इन्स्पेक्टर मीनकेतन कहूची सडा नहितले मु बड फिल्म रे विलेन मीनकेतन हेइतांती। 2011 मसीहारे रिलीज होइथिला ओडिया सिनेमा ए मन खोजे मनटिए। एही सिनेमा को निर्देशना देइथिले रंजन मिश्र, संगीत निर्देशना देइथिले प्रशांत पाढ़ी एवं एही सिनेमार मुख्य भूमिकार सुनील कुमार, जीना सामल, मिहिर दास, अपराजिता महांती प्रमुख अभिनय करथिले। तेबे एही सिनेमारे अभिनय करिथिबा अभिनेता सुनील कुमारंकर प्रकृत नाम रही। एही सिनेमारे तांकर ना रही सुनील। तेबे एही ओडिया सिनेमा ए मन खोजे मनटिए केवल अभिनेता सुनील कुमारंकर प्रकृत ना रहीनी। एही सिनेमारे अभिनय करिथिबा अभिनेत्री जीना सामल, रूपाली एवं तन्मयींकर मध्य एही सिनेमारे प्रकृत ना रही। 2005 मसीहारे रिलीज होइथिला ओडिया सिनेमा अग्नि परीक्षा। एही सिनेमा को निर्देशना देइथिले सूरज मिश्र, संगीत निर्देशना देइथिले अक्षय महांती। एही सिनेमार मुख्य भूमिकार सिद्धांत महापात्र, अनु चौधरी, जयराम सामल प्रमुख अभिनय करथिले। तेबे एही सिनेमारे अभिनेता जयराम सामलकर प्रकृत ना रही। एही सिनेमारे तांकर ना रही जय। तेबे यही गोटे सिनेमा नुहे 1985 मसीहारे रिलीज होइथिबा जगा हातरे पघा सिनेमारे मध्य अभिनेता जयराम सामलकर प्रकृत ना रहिथिला। सिंदूर नुहे खेल घर, ममन खाली तोरी पाई एवं सुपर मिछुआ आदि सिनेमारे हरिहर महापात्रंकर प्रकृत ना रही। से भली 2002 मसीहारे रिलीज होइथिबा ओडिया सिनेमा सिंदूर नुहे खेल घर रे मध्य अभिनेता ब्रज महांतींकर प्रकृत ना रही। एही सिनेमारे अभिनेता ब्रजंकर ना रही ब्रज। अयो ब्रजराज ये राति 8टारे एमिति भावना भूत भलिया कोन बुलुच। 2005 मसीहारे रिलीज होइथिला ओडिया सिनेमा अग्नि परीक्षा। एही सिनेमा को निर्देशना देइथिले सूरज मिश्र, संगीत निर्देशना देइथिले अक्षय महांती एवं एही सिनेमार मुख्य भूमिकार सिद्धांत महापात्र, अनु चौधरी, हर पट्टनायक, जयराम सामल प्रमुख अभिनय करथिले। तेबे एही सिनेमारे खलनायक भूमिकार अभिनय करिथिबा हर पट्टनायककर प्रकृत ना रही। एही सिनेमारे तांकर ना रही हर पट्टनायक।
2012 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଲୁଚକାଳି। ଏହି ସିନେମାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରେୟା ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ହେଉଛି ତନ୍ମୟ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସିନେମାରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାଁ ରହିଛି। ଏହି ସିନେମାରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି ତନ୍ମୟ। ତାପରେ ଆମ ଘର ଆଗରେ ନେମ୍ ପ୍ଲେଟରେ ଲେଖା ହେବ ମିଷ୍ଟର ତନ୍ମୟ ମହାନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ମିସେସ୍ ମୋନାଲିସା ମହାନ୍ତି। ୟେସ୍। 2008 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଏକ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଯାହାର ନାଁ ରହିଥିଲା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଏହି ସିନେମାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଶରତ ନାୟକ ଏବଂ ଏହି ସିନେମାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର, ଅର୍ପିତା ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସିନେମାରେ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ରହିଛି। ଏହି ସିନେମାରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି ସବ୍ୟସାଚୀ। ସେହିଭଳି ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଦୁଇଟି ସିନେମା ଭାଗ୍ୟ ହାତରେ ଡୋରି ଏବଂ ମହାସଂଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ରହିଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ସିନେମାରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି ବିଜୟ। ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କର ଅନେକ ସିନେମା ନେଇଯାରେ ମେଘ ମତେ, ଛାତିରେ ଲେଖିଛି, ତୋରି ନାଁ, ଗପ ହେଲେ ବି ସତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ରହିଛି। ଏହି ତିନୋଟି ସିନେମାରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି ବର୍ଷା। ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଆଖି ଗଲ ବର୍ଷା ହେ ଭଗବାନ ଏତେ କେମିତି ଅଛ ବର୍ଷା? 2017 ମସିହାରେ ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ତୁ ମୋ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି। ଏହି ସିନେମାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ତାପସ ସରଘରିଆ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଏହି ସିନେମାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ ଏବଂ ଭୂମିକା ଦାସ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହି ସିନେମାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ ଏବଂ ଭୂମିକା ଦାସଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଗୋଟିଏ ସିନେମା ନୁହେଁ। 2019 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ତୁ ମୋ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି 2ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ ଏବଂ ଭୂମିକା ଦାସଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାଁ ରହିନାହିଁ। ତେବେ ଏଇଠି କହି ରଖୁଛୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ କେଉଁ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିନୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।